morning. Continue to offer praise and thanksgiving, mga igsoon. Ayaw ihilom imong kadaugan kung ikaw madaugon all throughout the week, because He is already here with us. And He promised in His word, when 2 or 3 are gathered in His name, where is Jesus? He is in the midst of us. Hallelujah. Believe He is with us in this place. Believe that He sees your heart. Believe that He loves you. And He just wants to open your hearts this morning. Mga igsoon, for us to really worship God, let us desire to have a clean and pure hearts, isn't it? So we might not know kung saan mong mga sayop, mga mistakes, maybe in words, in deeds. God is inviting us to open our hearts. He wants to cleanse us this morning because He is a holy God. So prepare your hearts as we sing this song, our desire. Lord, give us a pure heart, dear people, this morning. Let's sing together. That's what I long for. Desire a pure heart, like song. After thee, a pure heart. That's what I long for. He sees the hearts of your people. A heart
there be forgiveness and let there be cleansing, Father God, as this is our prayer, Lord God, that we want to protect our hearts, Lord God, because this is where you connect with us, Father God, as your people. Thank you, Lord. Just confess it to the Lord, whatever you have right now, to release it in the name of Jesus. Release it as we continue to praise Him. He is able, He is powerful, mga igsoon. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this service that we want to dedicate it to you, Father God. Salamat nga namuhat na ikaw sa walang pa nakaabot, Ginoo. Salamat nga imo na kaninyo surround sa imong mga anghel karon, Ginoo, ang mga place, Lord God. And imong gingarnan among mga kasing-kasing, Lord God, as what the song says. Thank you for the assurance of giving your people right now. Putli, Ginoo, nga kasing-kasing. Because you are the God who is powerful and able. Thank you, Lord, for releasing us with the spirit of unbelief in the name of Jesus. Thank you that we can worship you with freedom and free, oh God, from our bondage of sin, whatever it is, Lord God. Salamat that we can offer our lives, our bodies as a living sacrifice, Lord, this morning in worship. We give you praise, we give you thanks. In the mighty name of Jesus, everybody said, Amen and amen. Hallelujah. Are you ready to read the Word of God? Amen. Sige, pinita sa itong scripture reading. Tanan palamasa ha? Parang exercise, pwede itong baba. Okay, sige. Scripture reading, Matthew 1:18 to 23. So, mabubuo na din. You ready? Mag-ingon ng amen? Amen. Sige. Ready? Read. Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant with the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. 20. But after he had angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. 22, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Sa panalangin ng kamay, son, God is with us. No, what a joy to the world nga natay assurance nga wherever, whatever, ugod sa panang ever, God is with us. Amen? So let's give our best. Give it a shout to Jesus. God with us. Ay, hinay mga Jesus. God with us. And thank you for Jesus na only nga naa sa diri sa ato sa atong adlaw-adlaw mapag kinabuhi, but He gave us joy to the world and to everyone. So can we sing joy to the world? Amen. Let's clap our hands now. Basta na, because of Jesus, God is behind us. Shout to the world, there is joy, and thank you, Jesus, for giving us joy. Everybody, basta na. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive
before the year ends. What nakabalo, maabot pa ng 2026. But rest assured, He is with us, our God, Emmanuel. Hallelujah. Ready to worship the Lord. Continue worshiping. Speak to Him with all our hearts, with all our minds. Ihatag sa iyang tanan. Isa na kaadlaw na ipangayo, although He has given us 7 days, 365 days. Give your best to the Lord next. So as we sing this song, giving our lives to Jesus. Thank you, Lord. Sing it to the Lord. Oh Lord, you've searched me to know my way. Even when I fail you, I know you love In your holy presence, Lord. Hallelujah. Sing it, everybody. your holy presence. Give your life to Jesus. Surrounding me Come on. He's with you. in every season. Thank you, Lord. You're with us. Ups and downs. I For sure, know Lord God. you We want to declare Jesus still loves us no matter what. Sing it. you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Thank you for the love, Lord. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? Lord, wherever we go, you are with us, watching 24/7, Lord God. Salamat kayo, Ginoo, ang malapit mo biyahe, oh God. You go before your people, Lord. Hallelujah. Pasalamatin sa Exon. Thank you, Lord, for being with us. You go before me. Although there are times we failed, You share my way. Jesus. Your hand upon Salamat, Lord, sa pagtupa ka na ako, Ginoo. Hallelujah. You love me. Confess to the Lord. Declare na nahigog na ang ginawa mo. That's why we are here. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest. No one can separate No us. one can separate me. We have a victory with us. Hallelujah, at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Sing to the Lord. Thank you, tayo sa tuwa, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest. Thank you, Lord, for your No one power. can separate me. Life. You turn the Wala ka na may kapanan ka, Lord. You made a way when you said it's not. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, for making a way, Lord, in our lives where there are many, many times it is difficult for us, but thank you for being our salvation, Lord God. For you have torn the veil already and made a way. Salamat sa kadaugan, karong kabuntagon, Lord God. Hallelujah, because you are there to love us, that we can
love you back. Can we sing that song, Your Holy Presence Surround Me in every season? Your holy presence Wala'y pakyas mga igsoon. surrounded me. Every season, ipakita niya ang gugma. So we have to respond sincerely, gratefully. I know you love. Let me sing that. Sing it joyfully. I know you love Say it. Speak it to Jesus. I know you love Isang pasang hallelujah, Lord. you I know you love me, Lord. Sing that. Ising that love. So here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Thank you for You're creating us to purpose. altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you for our light in this world, Lord God. You bring light to this world full of darkness, but we continue to praise and worship you, Lord. Sing this first verse, like so on. You step down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. No love I like spent with you. Promise to the Lord, lifting your hands as a surrender that we're worshiping Him. Here Oh I Jesus, am. this light you have created Here I is meant to worship you, the King of Kings, the light of this world. You're my God, Jesus. You're altogether loving, altogether worthy, Lift up your hands. altogether He deserves to be worshipped. wonderful. For God creating us, our
Him, mga igsoon. Your family, your children, your career, your academic, even your individual desires. Trust, look at the cross. He already died for all of us. He saved us. We simply have to worship Him, even in our bad days, even in our trials. We can still triumph and be victorious by singing to the Lord this morning. Here, Lord, I am to worship and just give everything to you. Can you just sing to Him heartfully, that He will be able to bless our hearts and that He will lift us up this morning in a soft song. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. No other God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonder. Make a promise to the Lord. Yes, Lord, we worship and whatever the season. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether He is worthy. He is worthy of our worship. Sing it loud. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship, here I am to worship. Pasalamatan niyo for refreshing your vessels, for touching your heart, for making new things to you. You will never be the same again. Just continue to worship the Lord. He is ministering to everyone. His love for us is greater than our sins. His love for us is already proven. Let's worship the Lord. Oh, here I am to worship, here I Jesus, you deserve to be praised. You deserve, Lord. A little more, Lord. You are nothing. Hallelujah. Speak it out to the Lord. Make a promise. He is real. Do not worship other gods. Do not worship your problems. Do not worship your problems in finances. Worship the God who is our provider, who is our healer. Hallelujah. Worship. He wants us to worship now. Worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Jesus, hear your people, Lord. Hear your people. Hear your people, oh God. Hallelujah. Speak out to the Lord. He wants to hear everyone worshiping Him. Hallelujah. Touch your people right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, thank you, Jesus, for renewing our minds and our thoughts. And even, Lord, replacing our hearts with new one this morning, Lord God. We'll never be the same again. We will be a new creation today from now on until you'll return, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the opportunity ng makadayag pamikani mo, Ginoo. Taliwala, Ginoo, sa among mga bigil, sa among lawas, sa among mga spiritual life, but that we will never give up because you have said in your word, you will not give up on us. Hallelujah!
Thank you that we can look up to the cross whenever we are weary and weak. Because you have died for us. You have taken our sins, oh God. Thank you so much for the love, Lord, and for your message this morning that we are going to hear. Salamat, Lord, that you will fill up, oh God, with joy, hope, and even, Lord, understanding, and that we can apply in our lives, Lord. Salamat sa mga pagdahig sa mga katawhan this morning. Huwag magpunasayod, Ginoo, sa ilang mga gi-go through, nakakita ka, Ginoo. Manalangini, i-prosper ang matag sa kapamilya na ginipresentahan ni nga iglesia. Gikan sa batanon hangtod sa haptong, Ginoo. Preserve our lives. Hinumdumi kami, Ginoo, sa imong pagbalik. Ayaw kami bulag, kukti kami, Ginoo, sa iyong mga kamot. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat sa kadaugan, kalipa yung kaayuhan akong naangkon, Lord. Physical, mental, spiritual. We just want to live it to you, Lord God. Thank you, Lord, that we will be excited to hear your word from your servant this morning, Mami Tina. Anoint her in the name of Jesus. Prepare our hearts to receive your word with gladness, even if it is painful, Lord God, hurting. But we are assured that we are healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat for blessing each part of this service. Lord, not only that we give our best to you today, but may it be every day, forever, until you will take us back to where we belong, and that is in heaven. Salamat, Lord. Salamat, God. Why not just give a big clap to our big God? Everybody said amen? Amen? Amen. Okay, ito lang tanan ng mga bago pinuhan sa Ginoo. Mommy will come, the mommy for all, alam nga mo dala sa pulong sa Ginoo. So, maminaw yung tagtaro mga igsoon. Let's actually give time to the Lord. Okay? Okay naman mo tanaw sa inyong mga cellphone, kaya basin natin niya inyong Bible. Pero ayaw lang pag-scroll. Lingi kang mami din kaya naay pulong ang Ginoo nga iyang ikasangyaw yung kanato. Very important kay niya. Mami? Praise God. God is here. Amen. God is here. So, masimayan ka malaman diha, pero nasa sulod sa iyong kasing-kasing ng sulod. Praise the Lord. Hallelujah. Ato namang nabasa ka ganina ang pulong sa Diyos. Usa lang ka versikulo which is the center verse. In Matthew chapter 1, sa versikulo 23. Manindog ito igsoon in reverence to the Word of God. This is the center verse of our mensahe ni nga kabuntagon. Atong dunganan sa pagbasa na ingon dinhi, the virgin will be with child and will give birth to a son, and he will call him Emmanuel, which means God with us. Praise God. Ang Dios ana kanatong tanan karon niya sa atong tiniwala maglikod ta igsoon. Naa kita rason nga maglipay. Lo ang kalibutan lahi pud ang ilang kalipay, no? Pero si makakatawa na lang sa ilang kalipay. Apan pinasaya ang kalipay kay Pasko karon. In fact, every day is Christmas to us because God is in us, the hope of glory. Igsoon, tugutin ko nga mag-share sa inyo ani kung sa kami nung dano ang Pasko. Nganong ipadala man dun si Ginoong Jesus. Pwede naman gutong mga propita niya din. In fact, ang mga propita na uban, ipagpatay po, no? Sa Old Testament times. No? The significance of Christmas. Kaya usahay daghan kay kag connotations of Christmas. Christmas is gift giving, exchange gift, sa pato, feasting, and so on and so forth. Gani, sa Pasko, basta na gani mangkaron bitaw na mga bata ako susuroy. Musuro na dayon nga, mamasko na dayon sila. Ano rin kamo to? Mo na siya makita nato sa gawas, no? Christmas carols in the air, abounds, decoration na amo na dahil mo kay daghan pero dito sa mga malls puno kayo. Glitters and so on and so forth. So Christmas na karon. Kabalo ba tayo so nga ang Pasko sa tibok kalibutan
dugay taas na Pasko. Dili ra gyud sa Pilipinas, only in the Philippines. Kaya magsugod, may nga ka, pero na gani, Pasko na. So September pa lang daan, Pasko na, sa atong una-una. September, October, November, December, 4 ka bulan. Ang ilang Pasko, usa ra ka adlaw, pero ang ato dugay 4 ka bulan. Anyway, ang Pasko sa gina-celebrate, pareha sa uban ng mga okasyon, mga birthdays, mga wedding, mga anniversaries, nga na ay mga feasting with families and friends, and relatives and neighbors, and even in the church. No? Pero, this holiday season, sa ato na daan nga isulti earlier, let us pause for a moment. Also, gini ng Pasko din ay. Exchange gift, gift giving, unsa ba? O na yung hatag sa ato, so what na ihatag balik? But let us hear clearly from God what He means this Christmas. Now, Jesus' birth foretold way back in the Garden of Eden. So the first book of the Bible is in Genesis. Genesis chapter 15, chapter 3, verse 15 describe the birth of Jesus. And it is described in Isaiah 9:6 and the name Emmanuel in Matthew 1:23. So sa ato pa, sa sinugdanan palanggaan, diha palanggaan sa Isaiah gisulti na po, unto us a child is born, and his name is Jesus. So ang mensahe karon, ano gid ka gipadala man sa Dios nga mahal ang iyang anak? Uwa na lang gid siya nangita og pinaka husgan nga anghel diya ipadala dito. So Jesus coming as man has its purpose and presence and peace in us. So tulo na siya kapi, pero dili pungko paminaw paulit. Dili ha, tulo. Ang una, katuyuan sa Ginoo nganong gipadala, gikatuyuan sa amahan nganong gipadala si Ginoong Hesus. The purpose is to crush the serpent's head. Atong basahan igsoon sa Genesis chapter 3 verse 15. Ingon siya, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush, that he is Jesus. He will crush your head, gingan niyang serpent, and you will strike his heel, gingan niyang Satan. Genesis chapter 15. Kaya siyang hili na is the seed of the woman who is Jesus himself. Kaya pila kakatuigan, gikan sa Genesis hangtod niabot sa New Testament, from generation to generation, bisan sa una, wala pa na tao si Ginoong Hesus. Ang Ginoo, ila na nagisimba from generation to generation. So karon kay tao naman si Ginoong Hesus. Kanidi ay siya nga promise niya sa Genesis chapter 3, verse 15. There is a first implicit promise of God's plan of redemption of the world. It foretells the ultimate victory of mankind and God over Satan and the evil forces. By prophesying that there is a spiritual conflict between the offspring of the woman who is Jesus and the offspring of Satan who is his follower. Karon igsuon. Usahay magkakita tagtaon. It is very sad. Tikigit pa ang puanan. Nade anak offspring of Satan. Lord, nade anak sa Satanas, Lord. Haliligin anak na pareha sa anak sa Ginoo. Pag kanang iyang mga followers, kanang naghimo mga dautan, iyan ang followers, o gingon na sa Old Testament, mao na iyang mga anak. Pero di ka pwede mayon, ikaw anak, kasi Ginoo, anak ito ni Satanas. Ayaw pag yung anak. Hindi ka pwede magbuko. Apan gisulti yun na siya isuon. So, dito pa lang sa Genesis ha, nganong ipadala si Ginoong Hesus, nganong sige tag-celebrate anang iyang pagkatao. Kaya natao ng Diyos siya. Nahimugso siya sa sabakan ni Virgin Mary. So, in Luke 19:10, i-reinforce pa yun, for the Son of Man, who is Jesus, came to seek and to save what was lost. Noon sa inawala, ay ang pangtan. Noon sa inawala, nga nung iya mang yung pangitaon, nga naman yung iya mang yung wasuntong nangawala. At first, I understood, sa una,
nga ang tribe of Israel mo ay wala kay sinasan nagtuo kang Ginoong Hesus as the Son of Man. Ang ilang gituan propeta na si Jesus. Bisag karon gani, na mayroon nagtuo na si Jesus as the Son of God. So, what was lost? Unsa di nawala di ay? So, ang mubalik tagan yun dito sa Garden of Eden. Sa diha nag-disobey si Ada ng Eve. No? Primero, wala bitaw sila nakakita sa ilang kaugalingon nga hubo sila. Because the glory of God covered them. The glory of God. So, unsay nawala? Through the disobedience of our first parents, igsoon nakasala sila. And all mankind, ni kulamay ang sala, gikan niya itong panahon na og hangtod. No? Nga, makaabot ang tagsa-tagsa kanato diya sa tingilan ni Ginoong Hesus. Busa, gipadala si Ginoong Hesus aron ni anang pamaagi nga makabalik ang himaya sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nalipay ka ba na igsoon? Usahayin ka imong tanang. Ano saan ang mahitabo? Naan na diay? Okay. Mao na nga atong una-una nga mauna ang katuyuan sa Dios nga Amahan nga gipadala si Ginoong Hesus. Dili ang anghel o kinsa pa man ang iyang mga saligan dito sa langit gipadala. Mga propeta gipadala ng daan gipasulat, gipasulti nga naay moabot kadtong naa sa Genesis chapter 3 verse 15 moabot yun na. Daghan ng mga propeta na ngamatay, gipagpatay, wala pa yun niabot. Nasirado na lang. Ang Malakay, the whole of the Old Testament, wala pa yun. But tuwa sa New Testament, dito gipanganak. Dito gipanganak si Ginoong Hesus. Kung atong nasayran nga, luli kaayo ang iyang kahimtang sa pagpahimugso sa iya. Asa kawitaan na nga, tanggal sa hayop. Kay walay lain nga masudlan kay sirado na kay diay naaman dito pista niya to pastor. Naa siya ano census niya to. Kunya ang tanang tao mga to dito para magpalista. Kunya si Maria kay boros kayo. Sunod lang siya dito. Listo na yung kahimtang. Mga mama, mga anak lugar kas kamaling sa baka, lalim. Mama, bisa nagkaanak sa kamaling sa baka, kanding. Kalami kayo sa sakit, magiging mga yun. Pero maayo man ang plasta kayo sa ospital o na mananabang, na nag-arara, Joseph na ginang iyang bana, mao na ginang ito yung pag-ugot dito. Lalim? Ayun na lang nag-imagine na, di na malalim. Ay ganun kasi imagine. Pero tungod sa kaloy sa Diyos, tungod sa lakong gahom sa Diyos, kuha dito. But what was the purpose? It was to seek and to save that which was lost. What was lost was the glory of God after the fall of man. So, manana kasara, asa kanila makitaan, Romans 3:23. For all have fallen short of the glory of God. Wala nang glory. Kaya nakasala. Kaya kulamay ang sala, nagsugod lang sa una na itong mga ginikanan. O sa kakalami, kung gikan niya ito, hangtod karon, wala nakasala. The glory of the Lord. Nakalangit na tangtanan. Wala. Kawayo kahakan to. Pero, may tabok yun. O niya, ang versikulo nga itong center verse din na nag-ingon nila, His presence. Kana ni ngalan nga Emmanuel. Abot pa si Pastor nga Manuel naman eh. Pero siguro tungo sa Juan katong ngayon ikson Elpidio. Mga presidente, mando sila. O Manuel Quezon. Elpidio Guerrero. Amo na sila. Una siya na yung Emmanuel. Pero anyway, God is still with him. God is with us. God is with you, all of us. For as long as you receive Jesus as your Lord and Savior. 2 Corinthians 5:17. For anyone, therefore anyone who is in Christ is a new creation. O siya na itabong sa daan. All things has passed. Ang madaan ni mong sala, ang mga daan ni mong gawin, sa'yo balik mo din. Wala pa nahuman. Wala pa ka nahuman ng soon. Nahuman na ka? Ano sa katamuhuman? Siya ito na tukiyon niya, kanahuman na kita. So, ang iyang presensya igsoon, Emmanuel, atong tanawon ni siya. For more than 2,000 years now, Jesus was born as written.
Ipanagna. He spent 33 years. Batanon pa kay siya. Human wala siya kalendar. He spent 33 years on earth. Started his ministry at 30 years old. For 3 years ang iyang ministry. Kaya at 33 namatay siya. And Matthew 16:18 nag-ingon siya. Nag-build siya siyang church. Kanang 33 years, nagtudlo siya. Nag-ayo siya. Naghimo siya mga disipulo katong 12 ka buok. Unya, ayang iingon sa Matthew 16:18, Pedro. Pero di si Pedro ang rock ha. Pedro. Upon this rock, I will build the church. So, nagbuti-buti ko nag-research ko Kadto din, dapita, tuwa dito'y kuiba dito, nagituhuan sa mga residente niya itong panahon na nga tahuan kayo. Na yung mga maligno dito. Pero di dito buot ipasabot sa Ginoo nga, upon this rock atong mismong bato. But upon the rock is Jesus Himself, I will build my church. And the church karon igsuon, ikaw na siya. Kita na siya. Uban pang mga kaigsuunan nato sa uban ng mga denomination who believes Jesus Christ, who received Jesus as their Lord and Savior, and is serving the Lord and worshiping Jesus as He is the King of Kings and the Lord of Lords. Muna siya ang church. Busa. Ang naitabo pag siya ministry that ended in 3 years' time. And most importantly, He went the sacrificial death on the cross, died, resurrected, and ascended to the heavens. And He said, I will be coming back. So, muna siya, pinaka-istorya. Mubuo na kay ministry. Kung eskwela pa na siya, wag diploma kay 3 years ra. Pero sa Ginoo, i-fast track yun to kay muna siya mga disipulo dayon nga 12 ka buok. O daghan na dayon kaayo ang nakakaton sa pagkinabuhing Kristo among pinaagi niya to. And the church now, wasig may mga kadautan lagi sa panahunan karon. Yes, it's true because it is said already in this words of Thessalonians that in the last days godlessness abound. But hey church, you belong to the church of God. You belong to Christ because you're a new creation now. You are the church. You are a part of the building. And He's building you individually. He's building us collectively as a body that He has redeemed. So, nalipay ka na? Or hindi ka ripay ng pastora na bilak-bilak mo? We have all the reason to be happy. Usay ito, kung Pilipinas lang yung istoryahan kay Joker, we are a Joker to the world so far karon. Pero daghan po ka mga nasod nga nagalisod po. So, unsay may tabo diay? At the cross, Jesus struck the head of the serpent. Pag inamitan niya, it is finished. Yan na dahil itong tamakan. No? So, the gospel of salvation has spread by the enablement of the Holy Spirit which God has sent after His ascension at the Pentecost up to the present time. So this is the time and the dispensation of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit working in us. By the enablement of the Holy Spirit, we can hear God, we can understand His Word, and we will know na nasa iyo, Lord. Have you ever pondered, there are times na ikaw na mismo magkurik-kurik, siyempre galing Lord, suri kayo Lord, nasa iyo Lord. Lord, bakit malito Lord, suri kayo Lord. It is not you, it is the Holy Spirit telling you. Kay, diligid siya buot. Kanila, ano no? Kanila, kaya kung binama, the offspring of this woman was Jesus. And Jesus being the firstborn. Kanang, John 1:12. John 1:12 says, for as many as receive Him, He gave them the right to become a child of God. So kitang tanan igsuon. Wala siguro isa sa ato din nga, wala pa nakadawat ni Ginoong Hesus. Kung wala ka makasiguro niya, mo dawat yun ka. Siguraduha. Labi lang nakalimut ka kung saan adawat ko, kung saan pitsahan siya, siguraduha. Why? Because you are given the right to become a child of God. And as such, tungod kay anak ka na sa Diyos, you have access to the Father. You have access to the resources of the Father. But more importantly, you have access to the salvation that is affordable, available to those who believe. Amen. Igsuon. Hallelujah. Usahay mo kayo. Sa una bitaw ko itong, bata-bata pa ko nga,
sige na gina, pangansig balik-balik ba? Pangansig balik-balik. Nagsige yung question sa akong utok, tinuod kami, kailang ibutod dyan, ako ba kayo? Tinuod kami, kung lagi nilihok, bata para lagi. Nagkali ba ka? Kapit na ba kayo ng simba dito, kaya tulog ka simba. Tulog kami sa angin, hurutod sa akong lula. Gikan ka daw, pero na alas 10. Ito, kayo, baklay pa yun. Nagsige ko reklamo ito. Wala, tinuod ka na, kasi tinuod. One day, I have to tell you, dito ko tubangan sa usa ka larawan sa mama ni Jesus. Ano ginagitawag ko? Mother Perpetual Help. Analin ko as a child, orang mga lusi pa ko ito. Tinuod yun ka? Kasi lang ako pagkabalong tinuod ka. Kato, binata siguro ito, but I could still remember. Gidungog ito sa Ginoo, that was a form of prayer. At taon to niya nga di-answer. But God uses people that I will get to know Jesus. Dahil mga tao, may gamit na ito so hanggang karon. Kung ako na si Kristo, talsas ko, nagadagan yun. Busa. His presence, Emmanuel, God with us, igsoon, naa sa ato karon. Ang paniguraduha lang yung igsoon, that one day, sa imong kinabuhi, ninabay na, nakadawat ka ni Ginoong Isus, nga imong Savior sa imong kinabuhi, because nobody can save us except Jesus himself. Busa tungod niya ito igsoon na yung kanyang anak. Umuna siya nga, naagyoy, kamingaw, kabala kasing nga di ka kasimba, naagyoy, kaika nga, mubas na kasi ang pulong. Naaba na siya. Kaya ka nang dili na kita magkabasa, maragayon ka nga, mag-awa-aw man, mag-ningaw man. Something is missing. Why? Because Jesus is in you already, and the Holy Spirit is working in you already. His presence is in us. His presence is in us. Say amen, Ikson. God's presence is in us. Amen? Amen. Matungod niya na, Ikson, mga hintil magyutang, gilabel kitang mga hintil, mga dili, magtutuo, dili, mga hudiyo. Tanan tao sa kalibutan nga dili hudiyo, hintil ang tawagan na. Pero in Isaiah 43 verses 6 and 7 says, ngunang Ginoo, I will say to the north, give them up. Unto the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone, verse 7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed and made. Kita na siya igsuon. So, dili man ta Jew by blood. Hindi man ta Israelite by birth. Apan itawag ta sa Ginoo. Kadtong tawag igsuon nga gani siguro the first time you hear of the gospel, wa pa kay kakasabot. Then by and by, God is using people nga makasabot ra gid ka. Naay nag Bible study, naay nagtudlo, hangtod niabot gid ka sa punto nga nakabalo ka. And now you can stand and say, Lord, I am yours. Lord, I know. O katong ingon din na, and I know you love me. Ngano nakaawit man tani ato igsoon? Because ang imo kasing-kasing nagasulti nga gigugmag yung ka sa Ginoo. Kaysa ka wili-wili nimo sa imong kinabuhi, nadapan yun ka sa Ginoo, nalukong yun ka sa iyang gugmawa na nakagawas. Niya nagkaroon igsoon. Amen? Usa. Pasalamati ang Ginoo igsoon. Karon, kay siya man yun, ang una yun na naghimo sa tikang sa kaluwasan igsoon. Ang challenge sa atong kinabuhi na ni. No? No? Ang kalinaw nga iyang ibilin sa ato, no? Kasi presensya, ay kalinaw, atong nasaktan sa iya. Ingon sa siyang pulo nga. Ang iyang kalini, katulong nga punto. In John 14:27-28, ingon siya, peace, I leave you. Peace I give you. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. You heard me saying, I am going away from you and I am coming back to you. Isutin niya sa mga tinungan o isutin sa niya sa ato. Kung kahadlok lang igsuod, daghan kita gamay kahadlokan. Gani. Wala isa ka tao nga mingon, gusto kay kung mamatay, patsa na ko bi. Gani. Hadlok ko kita mamatay ba? Hadlok. Ang uban ng Ginoo kay
Pero igsuon sa ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi, ang katuyuan ni Ginoong Hesus, ang katuyuan sa Amahan nga gipadala si Ginoong Hesus is so that the glory of God in man will be retrieved. Ug ang ikaduha, ma-retrieve na siya kay ang presensya ni Ginoong Hesus naa sa ato Emmanuel. O dili lang yan like so na pag yun ang iyang kalinaw nga gibilin sa ato. Mo bitaw na nga Philippians 4:6 gihapon lingon nga ayaw mo kabalaka sa mga butang. Do not be anxious of anything, but in everything, by prayer and supplication, present your request to God. No? And the peace of God will guard your heart. Busa igsoon. Mo tang ganina, sige igsor na atong worship leader ingon, mga kabalaka, isa ka sa Ginoo, isa rin sa Ginoo, kag sila na magkabalakan. Nga naman, He cares for us and He loves us. Busa, ang challenge sa ato nga tiliwala. But before that, di ni sa kalimutan na ay magkitawag o external temporary peace. Walay away, walay gubot, walay magkaon, walay sakit, okay na. Kalinaw na siya. Pero kana siya nga klaseng kalinaw, walay gitawag external temporary peace you can experience. But Jesus gave us a peace that is internal in nature. Bisa kung sa kaguliyang kagubot sa gawas, bisa kung sa problema o sa balatyan o sa kapatinangan, sa mga kakulangon, the internal peace of God, which is eternal in nature by the Holy Spirit, is available to us. Amen? Nakasinati ka na ba niya nga, nagbalipayon ka, tiniwala sa daghang mga gumunap sa kinabuhi, daghang problema, daghang bayronon, pagigsakit, kapag nagpabadlong, no? Pero naay kalina ka, dili masabtan. The peace that passes all understanding, dili masabtan. Usay ka na ito mga Kristuhanon, mga mamatyan, kanya ka nang naay peace niya, kasing-kasing, may una ito mga Kristuhanon. Nausa na siya, okay naman siya yung namatay ito. Wa siya nakasabot igsoon, ikaw ra gyud ang kauban nato nga mga anak sa Dios nga dunay peace that passes all understanding, mao ra gyud makasabot. Ngano nga makapahiyong gyapon ta bisan tiniwala sa daghang mga bumunhab sa kinabuhi. Busa, challenge na ta. Ang challenge nato igsoon, no, nasa kibasahan. Before the foundation of the world, God foreknew us and each of us has a purpose, has His presence, ating presensya nga diri sa kalibutan for a period of time, no? And as peace. Now, walay isa sa ato isote man eh. Walay usa sa ato nga nangayo nga, ipanganak ko bi. Kaya mo mali kasi mong ginikanan, oy, panganak ko, babay ha. Kabukan. None of us, no? None of us ever asked to be born, and yet we are born to our parents, to a specific time in history, and to stay on earth for a designated time frame. Nayuban, batanong pa, namatay. Nayuban, tiguang na kayo, di mamatay-matay. No? Ili. Napayuban nga, igo lang. Katungtong sinyo, patay na yun. Pagtungtong 16, patay. Ang uban, pag 59, wag katungtong sinyo, patay gapon. So, na time frame so dito magkabot yan. So, ang pangutanan, no? Question. Nganong ipanganak man ta? Have you ever asked yourself about it? Do you know why you are here for? Nganong ipanganak man ko? Say, magmasuko na gani, kaya kay problema. Lord, ganun ipanganak pa man ko nga mag-antos naman di ay kadungog mga anak. Nakadaw na mga naitaong nagpitsuti anak. Ang gusto dahil sa Ginoo, ipanganak tayo ng color dito, no? Ito giday. Ang gusto sa Ginoo, nga gusto niyang ipaambit niya sa ato ang iyang himaya. Pero ipanganak sa tao nga makasasala po. Kung ikaw na panganak po ka nga na isalaan, bisa ko pagkakabalog. Apan, gitugta sa Ginoo nga dunay tao madto sa imo, aron mo oy mahatag kanimo og katin-awan unsay mga pamaagi sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Ginoo.
Wala kita nagdamgo ana kinsa sa ato 5 years old ta, kabalutan nga maluwas ta. Kay buote niya na makaambita sa himaya. Sa ato pa ato wala gipanganak mo. Wala pa sila nabunagin. Wala sila opportunity nga makaambit sa himaya nga giandam sa Ginoo. Nalipay pa like son nga naamon. Jesus in us is the hope of our glory. That is Colossians 1:27. Jesus in us is the hope of glory. Busa, mo ni rason, why am I here for? Ano day panganak ko sa tao, sa akong mga ginikanan, unya by and by sa magmakasabot na ko, na sa mga taong ipapusti sa akong kinabuhi, aron makabaton sa akong kinabuhi, nga walay katapusan, unya sa panahon nga mubalik na siya, kay iya rin ko nga ipakataw pag-usap diha sa Espiritu. Praise the Lord, Lord. No, di ay. Kaya sa una, sige ko pagkata na dyan na ko din yun. Ano yun? Kaya sa una, sige ko pagkata na, Lord, sige lagi. Ako pagkata na, sige na susunod. Lord, di pa rin, di ko mo kaya sige lang pangahoy din, sige lang pandapat din. Sige lang magsubuon. Paglungat natin na, paglungat na. Kaya ito na. Kaya wala sumunod, pangahoy sa. Lord, maka-question ko na, bay. Lord, tigong din. Oh, pero pag sa abot sa panahon, na medyo na hamtong-hamtong na diya sa kahibalo sa Ginoo, dahil sa katuyuan, lampaw pagkaroon kay haduhol lang yung pagbalik ng isoon, gamay na lang. Ay, nagundang-undang diya. Ay, simba ko na lang. Pintot-pintot, why pintot-pintot sa Ginoo? Here I am to worship. Are you worshiping God wherever you are? Whatever you do? Ay, makasalabi ito sa ibitinuwa sa tutunay lang. Ay, pamakagyo kayo, makasalagi po ito. Pagzoon. Ang ating kaumaon na nasa kamot sa Ginoo. Ayaw ngambak. Kasi mambak ko yun. Ayaw nagambak. Wala na. Kanin tanan sa kalibutan nagsuot tanan. All the affluence of this world, all the wealth of this world, all the good things of this world, mga hanaw ning tanan. Ngunit ko sa discovery man sa science karon nga pagkadaghan yung volcanoes kalibutan. Ang Lord, karon na sa discovery na sa siyensya. Nga nagulang na dahil ko. Lord, kung duganon ka na niyo buto, matunaw gini kalibutan na ni sigurado. Praise the Lord. So, hitabog na siya. Nautuhod sa Ginoo ang kalibutan. Nga gubaon niya. Wala na ta din eh. Gilapture na ta. Hello? Kisa gusto mo ba? Kisa kamot. Ano pa? Nagdudua pa. Ay, pagdudua, igsul kayo, matunog ka, magbuto sa bulkan. Praise the Lord. So, ang iyang kalinaw, ang iyang purpose na Ginoo. Kaya may istorya na sa tadayan karon, unsa yung purpose na Ginoo sa ato sa kinabuhi. Unsa din atong presensya sa kalibutan na di ba yata pareha number of days. Na iba yan, tiguang na kayo, matay. Uban, patay na yun. Okay, so ang question na to, why am I here for? It is, I was born in the flesh, that I will be born in the Spirit, so that I can be with God, and I will be with Him forever. Hallelujah, Lord. Pagbago man ako nila sa tanan. So una, basta lang na ako nili. Abtik pa. Dahil namin kami, di na nagkaya-abtik physically, Lord. Di na nabag-abtik physically. So naman ikiyan na ganyan. So, muna siya isuon. Folks, you may be wondering why up to this time or probably made a wild guess why you are here. But for one reason, God loves you. Buot niya nga, ibahin niya sa imo ang himaya nga naa sa iya. Nga iyan ang gihatag kung tayo tuunan na itong mga ginikanan, na forfeit sa una na itong mga ginikanan, gipadala niya sa Ginoong Jesus, aron maka-enjoy gihapon ta. Lugay na gunto, wa gutay labot ato, pero gusto niya maapil ka dito uban kanya. Isa gusto mo ba? Praise God. Created for His glory. We are created for His glory.
So, ang conclusion niya na igsoon in ani. Ang purpose sa Ginoo, balik ko na ha? Ang purpose sa Ginoo, nga nung ipagkatao ta, aron makaambit ta sa iyang himaya. In the process of transformation, through a lifetime of the Holy Spirit working in us. Aron pagbalik niya, uban ta sa iyang himaya. Unya, in the process, ang iyang presensya nagtuban sa ato within the present times nga niya ta. O ang iyang kalinaw, wala yun hilunga sa ato. Isa po sa pa, rough road yun ha. So, God sent Jesus to us, clearly spelled out in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Wala ta gipanganak igsuon nga ang malaglag ta. Gipanganak ta ang makaambit ta sa iyang himaya. Simply put, this is the significance of Christmas. Mao na siya. It's not about much of feasting and partying or sober understanding of His purpose, constantly abiding in His presence, enjoying His peace right here that passes all understanding here on earth and then in heaven for eternity. So, looking forward to it. So, doon na kay kahinam nga moabot ka niya ng abahin igsoon. So, doon ay mga pagsulay, doon ay mga kalisdanan, doon ay mga kakulamon, doon ay mga kasakit, doon ay mga sakit. Mula ba yun ha? Ang importante, makauban ka igsoon. So, it seeks to recover what was lost, which is the glory and the image of God. And by all means, let us not be sidetracked to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of His mind. So one time, ako tulong iingon ni Apay nga, sa kaya yun. Si Apay katong iyang panahon sa pagwali, transformation. Nagakabag kung bata kadadlaw, nagkatiguang na lang ta, nga nagkawalay kusog. Hello? Di kinamalalis, pinuna. May na lang isip, basta nilo kay kusog pala yun. No, pero maabot din ang may kusog. Halak-halak, bumul-bumul, buta-buta, mabuta siya. Pero the transformation in our spirit and soul is from glory to glory. From glory to glory. Transformation. It has to start. It has started when we receive Jesus. Kanya si Sister Mila, nag-input siya, always be at the center of God's will, which is good. Ang will sa Ginoo, good, acceptable, or pleasing, and is perfect. Right lang. Aron pagbalik niya, dalatang tanan. Okay? So karon, kung siya din na siya. Kung ato itong basahon na, no? Kung ato itong basahon, o dugang pag yun ng 2 Corinthians 5, 17, 18, 19, 20, basahan ninyo na, assignment teacher yun. Basahan ninyo na. Wala lang ka giluwas para maluwas ka mag-isa mo. No. We have been given the ministry of reconciliation, igsoon. Una-una, kung walay taong gigamit para sa imo. Wala. Ang unang gigamit sa ako katong preacher dito sa high school nga, mahatag o chocolate. Chocolate rin akong giapas. Oro to. Sunod, naanasad ko yung friend nga, gidala ko dito sa Baloy kay Naib mag-beach. Unya niya, gipadawat si Ginoo. Unya, napagyoy ko yung friend, nagigamit. Daghan nagigamit sa Ginoo sa ako kay kakiligulo. Pero wala ng undang. Munang ingon si Apay na ganina, God is not giving up us. Wala siya ni-give up sa ato. Wala, ni-give up ang Ginoo. Kaya kung ni-give up ang Ginoo sa ako, dugay na sa buong namatay. Oy, na, magutoy sakit at sa una. Kidney to, sa pangalan to, sakit na to. Basta, dugay na to. Dugay na sa tutang namatay. Ang problema at namatay ko itong panahon na, may birdo yun ko, kaya wala naman kay Jesus. Praise the Lord, igsoon, hindi siya gusto niya na. Kung hindi gusto sa Ginoo, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that those who will believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. Palapakan na ito atong buhay nga Diyos, igsoon. Kandidato na
muhata ang pinakamaayo igsoon, but most importantly, never place God at the rear of your life. Kinahanglan, sentro kayo siya kanunay sa inyong kinabuhi. Kaya na ay purpose ang Ginoo sa ating kinabuhi, nga makigusa ka sa iya. Busa ipadala iyang kalinaw. Busa idala niya ang iyang presensya na kanunay sa ato may ng Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang ato sa diay nga trabaho is to minister to the lost. Unawa kayo kung kasabot ang pastor, uy, proside ako pamina ng iyang evangelista ni Lison. Naara ko dito. Naara ko sa sulod. Unya, ako gituhog-tuhog ako natunan sa una. Murang gilay gihapon. Plus, dili bagay ko gilay sa Ginoo. We owe the Lord, no? Ikaw, gigamitan ako, 5 siguro ako, unong ba? O inutan na lang. Unong kabog tao, 7 kabog tao. Gigamit sa ako, ako maluwas, makaabot ko sa tilan sa Ginoo. Na kinahanglan na sa ko'y 7 or more. Kaya utangan ko sa Ginoo, anak. Kaya ikaw, isara. Pwede isara po. Pero ayaw inimit yung kaugalingon that you can evangelize, that you can bring people to the feet of Jesus. Dili ikaw puluwas ha, gano'n lang mo siya by your life, by your testimony, so how you were and how you are right now. Di ba mga evangelist, gusto? Mga pag-testimony. Unsa ka sa una, unsa ka karon, unsa yung puntahan. The past, the present, the future. Mura na yung memorya. Kasang sigurado, makalambot ka isa. Praise God. So karon, daghan na siguro may enroll sa evangelism. Hapit na mo si Marungan? Hapit na? Another batch na po. Iksoon, do not miss. Ayaw pa kauntinto. Bahala na sila. Bahala na sila. Mga interno. Kaya gulo. Basta ako makalangit ko. Very, very, sa mga nanak. Binakog na siya. Careless selfish ka na siya. Huwag niya kung katong unong kapo, kung nag-inana pa sila sa ako. Hala, namutay na ko. Impir mo yun si Brado. Kung may nilang lolo, sa sila karoon. Ang ba't siguro namutay na kay kagawa ko. Hala, pasinamat ko sa Ginoo. Nangaan na ba kayo na nila? Una, Ginigson, inyong pamilya. Pinakadoon ng guna, ito na mo. Pinakadoon yun. Imong pamilya. Ayaw ingahan. Ano na sila? Ay, ako na sila ba? We are charged. Kung unsa kapag-reach out sa Ginoo ang Diyos. Manindot tayo soon. Katong awit ka ganina nga. Light of the world is going to use this down into darkness. The light of the world, Jesus is the light of the world. We step down into darkness. Mag-awit nun sa tanang igsoon, kung mag-ato na dayon ka sa ato na pamilya. Hallelujah. Remember, this is Communion Sunday. Let us commemorate what Jesus has done in our lives, and let us not waste what He really have done for us. Thank you, Jesus. You step down
sin that we have committed against thee, O God. Salamat kayo, Ginoo. Ngayon mo may pagkatao, dili lamang sa tubig, kundi sa Espiritu, Ginoo. The moment we receive you, Lord Jesus, our Lord and Savior. And today we remember the type of love that you have given, that you have died for us in our behalf, O God. Let it be nga kaming tanan karong Ginoo makaanggo, makakita sa dakong buhat sa gugma nga imong gihimo sa cross. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. On the first day of the feast of the unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciple asked him, "Where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover?" Verse 22. While they were eating, Jesus took bread. So sa dili pa igsoon, ako sa limbasahon tanan, took bread and give thanks and broke it and said to his disciples, saying, "Take this is my body." Kung gihangyo, Sister Jo, si Char Cañete nga mao'y dala din niyo mag-serve sa mga bread and wine. Kung hangyo si Sister Jo, mag-aampo sa mga elemento. Nasa yakamot o si Rajiao sa elemento. Hallelujah. Salamat Ginoo ning taknaas ka. Tuhan sa iyong tayo sa mga tinuwi. Salamat Lord sa iyong pulong. Naghatag ka ng mga kusog sa kanunay. Ang padayon niya sa pangalaman sa iyan. Inuwa kami po iyo Diyos ng taknas sa buntagon. Sampat kami Ginoo mag-partake na iling emblem na represent sa iyong lawas. Salamat Lord sa kaluwasan. Salamat Lord na ikaw Ginoo na nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo. Aron kami makabaton sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa kaluwasan na namong naangkod sa tanang panahon. Ang mga pasalamatan, gaygon, may taknaas kami tanong sa ngayon ni Jesus. Amen. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning na ihatag sa mga. Anaasa ko mga kamot Ginoo, kanyang nagasimulo sa iyong dugo, nagahinduan kami Father. As we partake this one, kung muling ni Panginoon ang maayo, yung sakripisyo na ibuhat sa krus Father, para makatungkaman ng mga kaluwasan. Nasas Father God, yung aming word ito ang aming partake na kung ano. Dahil po sa mga. Praise God, makahimo na ang kasitagsa sa pagkuha sa iyang mahim din sa mga elemento, even as we sing songs at the cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received thy sight, and now I am happy all the day.
While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take it, that is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, and they all drank of it. "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." He said to them, "I'll tell you the truth, I will not drink it again of the fruit of the vine until the day when I drink it anew in the kingdom of God." Take it. Thank you, Jesus. Continue to worship and thank the Lord in our soul. To set aside your past. Don't be disturbed. His presence is so holy this morning. Let's sing that song, Your Holy Presence, surrounded me. Continue to worship. Your holy presence surrounded me. I know you love me. Your holy presence. Your holy Lift up your hands presence to Jesus, He is holy God. surrounded me. In every season. In every season, Know that Jesus loved you. He died for all of us. I know you love me. Raise your hands, Lord. Here we are. I know you love me. Oh, I know you love me. One more time. I know you love me. Thank the cross. Thank the cross of Jesus. At the cross around my knee, where your love was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. Yes, we are assured. Jesus will make the way for the sick to be no way. And you said that it is finished. It is complete by the name of Jesus. Thank you, Lord. You died away. And you said that it is. You tore the veil. You tore the veil. Finish, Lord. Thank you, Jesus. You have created us with a purpose in our presence. And even, Lord, in peace with you in the name of Jesus. You tore the veil. You made a way. But you said that it is done. Thank you for the finished work, Lord. Now we have to respond, trusting you, Lord, that there will be a life that is filled with contentment, with thanksgiving and praise every day of our lives. Non-stop, Lord God, that you are worthy, you are holy, and you are the God, the King of Kings. And everybody said, Amen to all those who are free in Jesus. Amen and amen. Mga paglingkod ng mga anak sa Diyos. Wala na yung angay kabanaka, tripis, sa kalibutan, pasagdi. Kato lang tripis. Ngayon ni Mami nga nas langit, purpose, presence na to, kaniya to, buhi. And even peace. Mo ginay di mapalit sa mga kinabuhi sa Kristohanon. Bahala pagpila ka milyon nga ayuda. Basta kay naa na tayo ayuda nga gikan sa Ginoo. Amen? Ang bakit sa ninyo Ginoo ayaw ko. This is
my word mga igsuon, pakbaki ang atong buhi nga Dios. Karon, mumarcha ta pinaagi sa pagdasig ni Ate Jo. No, kay ato man siyang hari. Halaran nato siya sa atong mga halad karong kabuntagon nga malipayon ang atong spirito. Sister Jo, take it away. Thank you, Sister Apay. Panahon na usab sa atong pagsimba, pinaagi sa atong mga paghatag. Kinsay malipayon nga, it's offering time. Ang paghatag igsoon, kabahin sa atong pagsimba, tinuon? Amen. Sa New Testament, adunay usa ka sa story dito, na samtang si Jesus nasa sa templo, so sa panahon sa paghatag, ang mga taong dato, magarbon, nagdala sa ilang mga kwarta sa laping, magaghanjud na kakita. Bundak siguro nila sa tubangan, apan adunay usa ka babae nga balo. Walay ayuda na atong panahon na. Salamat na sa mga balo. Karon kanay mga ayuda, amen? Katong panahon wag yung ayuda. Gisig pa ninyang sinira ni ato siya sa templo aron sa pagsimba. Katapusan na lang yung mga kwarta, sintabos na lang yun, isa ka sintabos. Ingon siya, ilang yung ihatag isa ka sintabos, mamanan wala na siya kwarta. Sa iyang nag-ato siya sa tubangan, yang ibuhatag iyang kwarta na kurog-kurog siguro to siya na ulaw kay katapusan na lang apan sa pagkakita ni Jesus na himuot na lipay ang Ginoo. Taliwala siyang kagamay niya yung gihatag, siya ang nahimutan sa Ginoo. Mo ka na ang tinuod na pagsimba igsoon. Bisan unsa kagamay na anin mo kung kinasingkasing imong ihatag, mahimuot ang Ginoo. Amen? So ning kabuntagon, ningon siguro ka wala na gyud. Na kay katapusan, ang sa kasintapos sa una, kung saan ang bilian no? So, nintak na sa kabuntagon, wala kang sutay sintabos. So, ang naakali mo, imong ihatag, kung unsa man kayo, nadasig ka, nga Ginoo sa diyan nga muhatag ka, nasinatin yun mo, ipanalanginan ka sa Ginoo, dili lang sa lapi, kung dili tanan nga klase nga aspito sa imong kinabuhi, imong nasinatin, hatag ng pagnaas kabuntagon ng son. Ano na tayo mga basket diri? It's a way of our worship to the Lord. Manindog ta tanan o magmarcha ta ato bangas sa Ginoo as we sing unto the Lord. Give it all to Jesus. Ready to give it all to Jesus, my son? Amen. Manindog tayo son. Give him all, give him all, give him all to Jesus. Shout in Jesus for that heart, a broken soul. Give him all, give him all, give him all to Jesus. And he will turn your sorrow into joy. Are you tired of chasing? Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rob up all the shattered dreams of your life, and all the fear of Jesus, lay it down. Sing out loud. Give them all, give them all, give them all to Jesus. This is for that heart and broken soul. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrow, He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Hallelujah, mga butamahan nga langit nun. Salamat kayo ng taknas, katuhon sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, nga kami nagasimba kanimo, pinaagi sa unang mga paghatag. E-bless nimo ang mga kamot nga malipayon, nagahatag sa ilang mga tithes, bisan pa sa ilang mga offering. I pray, O God, nga ikaw magapanalangin kanila, Lord, declaring open heavens, ilang tagsa-tagsa ka panimalay, magabubo ka Ginoo, mga panalangin nga wala na unyay kabutangan o Diyos. Salamat sa imong sad, sa imong mga tauhanan. We claim it, O God, pinagi sa pagtuo, ihalaman kanimo, Lord. Salamat
pasalamatan, amo kang simbahon, kay tapos kanining tanan, tungod naman sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa kanunay nga mapagdasig, Sister Jo. Gamit kita sa ginawa nga area. Amen. Pagpaka na ito itong buhay nga Diyos, may igsoon nga nakahatag ka today. Ayaw na mo kadiskurahin nga wang mong kahatag kay punaan na sa ginoong sa lady siya. Amen. Huwag may pugsanay. Ang ato lang ay ihatag na ito tanan niya sa ginoong. No? Ihatag ni mo imong talent, ihatag ni mo ang imong pamilya, nga magkahiusa. Ano tayo? Amen. So, karon para sa ato mga announcements, una sa tanan, doon ay leadership meeting. So, pabili na mga leaders. Pero if you want to be a part, no? Yapon ang mga members, labi na katong mga walay nakaw. O niya, pagkauman, ang atong Wednesday prayer meeting, padayon lang yapon if you want to be a part sa mga pag-ampo, gamhanan kayo ang Ginoo mga igsoon sa mga pag-ampo, daghanan kayo siya mga gitubag ng mga pag-ampo. Ayaw naman pagsaligog, shout out sa group chat. Try and then ask the Lord nga ikaw mismo, rain or shine on His mga pag-ampo. Labi na nga, gusto kang improve ang area sa imong pag-ministry because prayer is talking to God. Anak mga igsoon. So kabalo ko, nga kanang tunga-tunga yun sa simana, murag matunga ko na nga itong mga huna-huna. No? Pero mangayon taog, tabang sa Ginoo mga igsoon that we can join and celebrate in prayer together. Kaya manag igsoon man ta, so mag-ampo ta together sa atong prayer meeting. Okay, yan lang na karon ang inyong mga prayer requests. Pwede na lang kay ninyo i-shout out dito sa ato ang group chat. Friday, we are now on our week 4 next week. Salamat sa Ginoo sa mga nagpagamit. Sa mga muraga, duha-duhang pa nga magpagamit, iampo niya po na sa Ginoo mga igsoon. If you want to be equipped, especially if you want to make evangelism as the heartbeat, the same as the heartbeat of Jesus, pwede kaayo. It's not about the week 1, 2, 3, 4. Maayo kay si Pastor, kay iyang gina-refresh din ka na mga igsoon. Makita ninyo mga updates, I've been really like trying to share sa unsay mga video clips na yun mga igsoon, aron nga makaambit pud mo sa maong important kaayo nga mga pagtulunan din sa evangelism. But kung gusto niyo mong full, kayo na akong ka ng mga video, putol-putol rin ang mga igsoon, nga na kayo maminaw ang punta. So, kinahanglan nga, if you wanna be equipped, if you wanna make and use sa imong part, maglisod pa ka o evangelize mga igsoon, then naapa ka si Pastor na willing kaayo nga mugiya nato, muhatag nato mga pointers, muhatag nato mga pagdasig o mga pag-ampo. At the end of the day, nga iwahan ang gisabit imong kaugalingon sa evangelist sa mga igsoon, God is so happy and He will bless us more. So, ingana lang mga igsoon, make the decision now. Ayaw na ugma, kaya wata ka pa lagi kung napatay ugma. Amen? So, kana Friday, 7 to 9, 7 na mag-start. So, hapon lang mo. Even ang uban ng mga estudyante, mga late sila, pero manigit sila mga igsoon, na nakatay malunggay nga hatpag kisan. Kaya po na, di ba? So, muna siya no. Then, Saturday, muna mga practice sa kuan po, sa kining praise team. Yatag na ko ang dugang announcement kang Melay, Sister Melay. After sa ito ang leadership meeting, as for the information sa church, today will be our team building and tomorrow as well. So we will have an overnight dito padulong sa Gao. So tatanan worship team, if nadala na ninyong gamit, we will have our lunch break. But kung wala pa, kung uli mo, be here before 1:30 p.m. So at least makalakaw na ta 1:30 p.m. Kaya mag-start ta, Lord willing, to mag-settle down ta dito sa Villa Teresa na dapti na siya sa dalan. Paano makikigaman. I-send na lang ako ang address o ang link sa Facebook sa mga pas dito na address for the team building venue. So, kato lang for the team building. For the music team. And of course, we have our upcoming Christmas party December 21. So, we will have a quick na sabon last Sunday is magbunot-bunot ta para kung kinsa inyong mga regaluhan. So, sa na bunot kay yung mga top 3 na wish list. Okay, na yung mga gusto, Lord willing, kung kaya nila, with all their heart to extend it to you. So, feel free po tayo yung mga wish list sa tato siya. Salamat, Sister M. So, kasi gusto mag-Christmas party. Christmas party? Wala! May lang mo Christmas party sa inyong mga opisina. Mag-Christmas party ta diri mga
mga igsoon. May giuyunan man na. Uyon, okay ra? Sige, ani o, sayo na kayo. Ayaw sa mong lakaw na yun, kay magdali-dali may glukot o ganang bitawang mga, magdali-dali may hahatagan ng mga marag 1/8 naman siguro ng papel. Kaya ibutang na ninyo, it will not take 5 minutes sa inyong pag-unawan. Pag-unawan na mo karoon mga igsoon, top 3 lang ang gusto ninyo. Minimum 300, o niya, murag mo border lang ta siguro sa 1,000. Okay? As the heart is actually leading you, kamuray bahala. Okay? So, gisay willing nga mo, sunod silang wish list will be a part sa ato ang 21 nga Christmas party. So, okay na ha? I will be asking or requesting Pastor Lucille to prepare the papers and i-share na lang dayon sa mga walay dapat na walay makabunot. Okay? Ang mga children, lahi po na sila. So, mga bata, ilahin lang ninyo po, kita na po diri mga adults. Kaya aron nga, kuhan, naay ka ng kalipay po nila na ito, kalipay. Pero magkaiusan po na itong mag-celebrate sa Christmas po. And then, we will just announce per family ang food, no? Atong pagkataloon. So, doon na yung mga naislutan, atong kuhan, last Sunday. Lucy, pwede ko quick one lang, 2 minutes, para lang ma-inform ang kadaghanan. Aron dili na magdubli-dubli ang atong mga pagkaon. Hindi na po kinatudaghanon. Kaya kita-kita raman. Okay, so sa food na nag-sponsor atong Sunday, para di sa 21, Lisa, Borja Chicken Afritada and 1 Bilao na Biko, Ate Mitchell Puto, Polipapa family and Borja Macaroni and Spaghetti, Ginawatan family 50 kilos of lechon, Martin family chop soy 4 seasons, JR Cañete Tapioca, Galang Cañete, Galang Cañete fruit salad, putumaya and coffee, spaghetti and cake for kids. Nancy, 1.5 soft drinks, 6 pieces. So, and then welcome pagyapon kaayo mag-istorya niya sa tuwa para lista na nato. Thank you. Yes, salamat Pastor Lucille. Ano magkabalang ka maigsoon because just keep yourself updated sa itong AG Balulang updates because we're really doing our best na keep in the loop mo tanan ba. Oo. So, basa-basa na po ninyo pag may time mo din na. Okay? So, any other announcement? Ang rice, ayun na, kabalaki ang rice because we are provided since the Thanksgiving. Makita ninyo din na, doon na pa yung marag hapsak na lang nabilin. So, dalmo na lang din ninyo ang mga sudan. Okay na? Mga igsoon? So, nalang tayo lechon ni Ate Yenyen o si Brother Wilmar sa ilahang pag-share silang blessings. So, di naging ma-zero ang Pasko. Grabe sana. O niya, karon po, si Pastor Nilo, basi di kapon siya, no? So, madungagan po. Oo, so, yan na lang mga igsoon. Let us just be, enjoying the spirit of Christmas kay panalanginan ko sa Ginoo. So, doon naman tayo mga problema. Ang importante nga, doon na tayo purpose to celebrate kay ginuwas na sa Ginoo. Amen? Amen. So, karon kung wala tayong announcement, MM, Brother JR. Okay, WM, Pastor Lucille. Children. Okay. Any announcement? Just continue to pray na makadala tag invitation ng mga kauban pa kaninyo sa eskwelahan, sa opisina, o kaya mga silingan nato diri pa igsoon. No pressure, pero sa inyo mga pag-ampo, doon na mga tubag, no? Because one of our prayer na ganina buntag, prayer focus is that we will desire to have new members ng mga kabig. Muna nga nag-training ta karon, nagpa-mentor ta karon, nag-refresh ta karon sa maong evangelism aron do na tayo sagang nga manlakaw kita. To, mga igsoon? No? So, ingana din na. Anyway, dili na ito magpabilin. Kung unsa ka karong 2025, dapat you will be in progress and in prospering. For the Lord promised in Jeremiah 29:11. Saman, for I know the plans for you, said the Lord. Ano may plano sa Ginoo? To harm us? Dili. To prosper us and even to give us a bright and better future. So, ang future din nato si Jesus alone. Amen? So, manindog tang tanan mga igsoon, doon na patay paglaong nga buhi. Dili lang kay laong-laong. No? Ang atong paglaong mo si Jesus, mga igsoon. So, part of our benediction song,
Let's give praise to the one who sets us free today. Amen. Amen, no? Grabe ang iyahang kaluoy, gugma, nga iyahang tang gipakamatyan 2,000 years ago. So karon ibalik na to ang atong best dinan sa ato ang buhi nga Dios. Let's all sing that song. One, hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Kung ikaw gawas doon, sing hallelujah sa Ginoo. Kung ikaw na ulian sa imong sakit, praise the one who sets you free and who heals you this morning. Salvation in your name. Jesus Christ, my name. Who could imagine? So great the mercy. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Has crossed his grave on me. Thank you, Lord, for breaking the chains, the bondage of sin in the name of Jesus. Jesus Christ, my living. Oh, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the one. Sing out to the Lord. Pasalamatan ang Ginoo. Kantahin siya. Salamat sa kayuhan. Nagawasan ng ipay, Lord. Oh, you have broken every chain. There's salvation. Nagawasan. Salamat, Lord. Jesus Christ, my living. Hallelujah! Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. No more death, Lord God. No more worries. No more pains. For we are created for your glory. Christ, my live. One more time. With a big sing and shout to the Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Has crossed his grave on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. My name, say the name of Jesus, the living Christ. Oh, Jesus Christ, my living. Nasa Lord, you're my living hope. Jesus Christ, my living hope. May the God of all grace who has given us to living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, fill your hearts with courage, peace, and unshakable joy. Mga igsoon, Hillside Church family, as you go depart this place, ayaw kalimti, may the light of Christ remind you that the hope is not just something we hold. It is someone who holds up, and that is the name of Jesus. Padayon sa paglakaw, walk in His strength, rest in His love, and shine His hope into the world. O tanan nga mga anak sa Ginoo nga napanalanginan karon og muuswag hangtod sa iyang pagbalik, magaingon, Amen o Amen. God bless you all. Ayaw sa akong lakaw sa inyong wish list. Manganta sa tag-joy to the world. Amen. Salamat sa inyong time and fellowship this morning.